إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، يتعرض دين الإسلام إلى هجمة شرسة من قبل الأعداء الإسلام والمسلمين، وأقنعوا عالم بأن الإسلام هو دين تطرف والاقتتال وسفك الدماء، وأنه دين تشدد وتخلف، وكذبوا في دعواهم. كبر مقتا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تنبي الله سبحانه وتعالى مسامي الدافن بلا جرنتي أما تنو كدمني نافع واتي بلا جرنا أمبي كوكولا أنغا دمني ألافع ألا كان دمي أكوينا أقول لبان تغو نما ألا كي دمي أولا barga be do akola tugomna ala ki deme ola ibese ga sabati akan tugomna fogati kunaja ala ki deme ola. Odi ko sanga deme ina Allah subhanahu wa ta'ala fe wati bela jelena kadaka jon cité kede jon nyumanye iye bara damina mi ye bara nyumanye ye haklinanta mi ye haklina nyumanye fo sitana jinalamani a adamadina maka a ese ki sama ki bo o nyumaya ina o ko son wati bela jelena ala dele ala ki dem ame ala taala dele ala kan bela jelen dem keren nyana ambe minna no islam ya yi hali sala kan sabati den to aka ame tubi kataka alama kadaka dafala yadna Allah subhanahu wa ta'ala kirim pela ale de masay min te fi ate jugumanke ate tunyolike nga tuma bawo mefi ado la ira ante fili ko yama tugu ka do yereke ikele ngoro ko fe ka do kamai sitana besila imni resoro sitana la wati minna kanimisa tubi ikabo koina la yuruta alaye nte siga matugu ibulo boro iki semboro ninkanga kay an la halaye wati bela jelena ame tubi ka alama ya rabbi ala kan nyama kan ga tubu mine kele wretani ala jenen badew anga ketako
wa keta warati ni ala bela nyona de akoki kana minke ni yo kewde ba bla nyona awo nyakile ma de jami mbani ala che o de aka yamare akan la batoliye de akoy kam minke ni yo ke ni konene je ni farifone ni ajenye o jare bi ni ala che amba ina Allah taala fe ala kan beni ala jalento ambe tan ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo anni ka toroya koma ni digon nata bonyali nyajuru jenya o be ke sababu ye ka entraîner ka amla komununa ka ala ba deli ala ka nyama kan kisi ka mo anga ni digon toroma anaga nata bonya toroma anaga barajugu bela jeli mbadiw ni Allah taala mo min kana o tigi ye mo kanale fili bagato tigila fiu ala ko femi ye kana o kana fo die wuli ma tese ko ke fili abada ala ko silamaya inde kana wa beto kana ina abeto yilen de sira jelena fo die wuli ma sitise ga silamaya no ka ke fenole ka shariyaw la gosi ka defo boala o tese kala ni ala taala ka kanade ala ka mbela jelen kala na ye mo min fili dun walma na ye ko min ke ko fili le dun o yo fili le ko yi o tese ka te kanade abada ala taala ye dine o dine ta togoma ko ye fili dine fo dien wuli a fili te boala ala taala ye jogo ta ka fo ko ni ye fili jogo fo dien wuli o tege jogo nyuma ye nga tigi de y'a fɔ masaba de y'a fɔ an si kun tɛ yan i ɲɛ bɛ min na i bɛ miiri min na a si kun tɛ yan koyi ala de y'a bɛɛ bila yan wa n'o ko min don o don dɛ e b'a fɔ mun na k'o tɛ ka da ka k'e kekuyara wa ka da ka ye hakili sɔrɔ wa ka da ka k'e ka dɔnni carila wa dɔnni e y'a sɔrɔ cogo di yanni i ka dɔnni yɛrɛ sɔrɔ e tun bɛ cogo di yanni e kana diɲɛ kɔnɔ e tun bɛ mun kalama i bɛ fɛn dɔ i na cogo la wa e bɛ fɛn dɔ i dan cogo la wa o bɛɛ tun bɛ jɔnni ka mara kɔnɔ de o masaba in y'i to ten k'i lamɔ ten k'i bɔ sogokuru la ka kolo don i la ka fasaw don i la i nana diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka munuma i munumana i tɔgɔmana i wulila k'i jɔ i bɛnna ka keguya dɔɔni dɔɔni hakili balila ka faamuya kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛna se waati min na e yɛrɛ ko sisan kɔni ka faamuya bonyana ni ala ta ye e yɛrɛ b'a dɔn k'i ye ta o ye fili kuma da ye e ka faamuya bonyana ni ala ta ye e dun ma se k'i yɛrɛ dumi a diɲɛ kɔnɔ yan e ka faamuya bonyana ni ala ta ye i ma se k'i yɛrɛ bali sunɔgɔ ma e ka faamuya bonyana ni ala ta ye e ma se k'i diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan don dɔ la i bɛ dimi i bɛ sawa a tɛ se ka bonya ni ala ta ye dɛ fiyewu o de kosɔn ala mana dilan k'a bila yɔrɔ min na a to yen o de y'a ɲuman ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati a ɲuman kan ninnu fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin min bɛ ala ka se sabati ka ala ka alaya sabati nin bɛɛ ka kan k'a to an bɛɛ kelen kelen na n'an y'a hakili jiginna an k'a fɔ k'a fɔ bato fɛn foyi tɛ yen fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala o de ashhadu an la ilaha illallah tiɲɛ yɛrɛ la ala ye nin bato ka kan tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka tugu e de kɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la a kelen don jɛɲɔgɔn foyi tɛ ala ala b'a ka kow labɛn a tɛ réunion kɛra ni maa si ye a mako tɛ mɔgɔ si ka dɛmɛ na jɛɲɔgɔn foyi tɛ ala la wa an bɛ seereya ko Muhamadu y'a ka jɔn y'a ka ciden don ale de ye nin las'an ma hali a ka dan nin ma a ye tiɲɛ minnu fɔ nin ye an y'o tiɲɛ y'an ɲɛ na fili t'a la jɛngɛn yɔrɔ tɛ a la hali a ka dan ma an kan ka da la ko Muhamadu ye ala ka ciden ye sallallahu alaihi wa sallam ala ka nima ni kisi jidi a kan a n'a ka sahabaw a n'a ladegibagaw n badenw masaba bara kuma kuranna kɔnɔ a bɛ ka kumaw de fɛ dɛ minnu dalen don ala la a ko an ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranya hakika la kana tolo don a rɔ dɛ kana yɛrɛ nɛgɛ don a rɔ dɛ a kɛ ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ye a kɛ ni kɔnɔnɛjɛya yɛrɛ yɛrɛ ye i seko damayira la n'i y'a ye e ma se ka min kɛ ala ɲɛ siranya la ala bato la dɔrɔn ala yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i seko tɛ na i dɛsɛra n'o tɛ i y'i se kɛ e yɛrɛ k'o sira i yɛrɛ kan fɔlɔ ala k'o sira i yɛrɛ kan o kɔrɔ de i ka ala ɲɛ siranya ye k'a kɛ ni a hakika yɛrɛ yɛrɛ ye ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kana to
melekɛli mawutu k'i da kɔngɔ k'i watɔ bi k'a sɔrɔ e yɛrɛrɔba ye dɛ e ye mɔgɔ karo gɛlɛn ye dɛ e ma sɔn k'i yɛrɛ kolo ala ye e ma sɔn k'i yɛrɛ majigi Alahu Taala ka sariyaw ye f'i y'a cogoba ka fara yɛlɛbɔlabagaw kan i y'a cogoba ka fara mokɛbɔlikɛlaw kan ni saya mɛlɛkɛ ni da kɔngɔrɔ sa olu ye wali lo ye o wali kɔni o tɛ bɔla ma fiyewu saya ma bɔ a kun mana de n'a nana o y'a bɔlen u taalen de kɔsɔ foyi t'i bali hinɛ t'i bali jɔyɔrɔ t'i bali tɔgɔ t'i bali dawula t'i bali foyi t'i bali hali n'a y'a sɔrɔ denyɛrɛnin de b'i sin na i bɛ taa k'o to yen an tɛ nin lon ɲɛ ma sigi ala ko kana to nin waati k'a sɔrɔ i ma i yɛrɛ kolo ala ye dɛ wala tamutunna illa wa antum muslimun ala bara kuma ko labantɔ le ala kama a tɛ pressé i ma fo nin don i b'i ta kɛta bɛɛ lajɛlen kɛ inna ajala Allah idha jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun ala ye waati min dansigi n'a nana a tɛ retardé koyi n'a sɔrɔ i b'o dɔn i kolo yanni o don in cɛ masaba ye weleli kɛ a tilalen kɔrɔ kɔfɛ aw limaniya jɔnw na a ye weleli kɛ ka taa adamaden hakilimaw ma n'a fɔra ko mɔgɔ dɔrɔn hakili le i b'i ka sɛbɛnna kuma fɔ mɔgɔ ye min ni a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ mais hakili mana ba tiɲɛna ka ban i b'i yɛrɛ ɲini ka bɔ o tigi de bolo de mais ladilikan tɛ fɔlɔ ɲinɛ o la n'ala ko kuma fɔ aw mɔgɔw hakilimaw de ko don a ye aw minnu bonya ni hakili ye n'i bɛ se k'i miiri ka kungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se k'i miiri ka juguman ni ɲuman bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se k'i miiri ka kɛta ani kɛbali don ɲɔgɔn na wele ka ɲɛsinin bɛɛ ma aw mɔgɔw a ye siran aw tigi ɲɛ e bɛna tigi wɛrɛ jumɛn k'i yɛrɛ la sa e bɛ se k'i bolo sin fɛn jumɛn na dugukolo kɔ kan sankolo kɔnɔ ko nin de ye ne dan fɛn jumɛn i sigi k'i miiri kɛ k'i hakili labaara hali n'i tɛ silamɛ ye i bolo sin fɛn dɔ ko nin de ye ne dan o tɛ yen masaba ɲɛ se kuma la sa a ye siran aw tigi ɲɛ i miiri hakili ma i tigi bɛ se ka kɛ jɔnni ye siran aw ɲɛ dɛ o de ye ala ye koyi foyi ni a tigiya tɛ se ka foyi tɛ se ka jɔ a tigiya kɔrɔ fana kara Alahu subhanahu wa ta'ala ko ala min y'aw bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ ni kelen na o de y'an fa Adama ye an ka siran ala ye wa an fa Adama ye o de ye ala ka kabako den fɔlɔ ye a ye min dan an fa Adama ka danni o kabakoya ka bon ka tɛmɛ adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen ta kan ka mɔgɔ dɔ dilan fa t'a la ba t'a la masaba a y'o kɛ ala ka kabako den filanan o de wa khalaqa minha zawjaha an fa Adama in na a tilara ka o furu ɲɔgɔn dilan ka b'o la n'o ye muso ye o de ala ka kabako den filanan n'o ye an ba Hawa ye ala Taala ka kabako den filanan ye den kɛ bɔ cɛ dɔ k'a sɔrɔ muso tɛ yen o fana ma kaba dɛ ala bɛ ka se yira o la a y'a lɔn k'ale ye seko la a ye seko la a ye dɔ da fa ta la ba ta la a tilara ka dɔ wɛrɛ da faw la ba t'o la cɛ kɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ ba tɛ muso tɛ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun a man gɛlɛ ala ma n'a ko min ka kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ mun de b'a bali kɛ la o tɛ yen Alahu Taala y'o kɛ masaba ka kabako den sabanan o de ye Nabila Isa ye alayhi salam o kabakoya bonyana dɔw ma f'u taara bila yɔrɔ la mankan ni yɔrɔ min ye k'a sɔrɔ kabako den fila bɛ yen minnu ta kabakoya ka bon n'ale ta ye an fa Adama danni o kabakoya ka bon ni Nabila Isa ta ye an ba Hawa danni o kabakoya ka bon ka tɛmɛ Nabila Isa ta kan Nabila Isa Alahu Taala y'o dan ba y'o la fa t'o la a sugu bɛɛ ma kɛ wa danni sugu bara ban dɔ danna fa ta la ba ta la dɔ danna fa o la ba t'o la dɔ danna ba o la fa t'o la a ma ban wa ala bɛ k'a ka se dafa dɔrɔn k'a ka se kɛ dɔrɔn k'a yira la dɔrɔn k'a dafa dɔrɔn donc an ka siran o ala in ɲɛ o cɛ kelen ni o muso kelen na ni ɲɛ bɛ dugukolo falen na mɔgɔ min na a bɛɛ lajɛlen bɔra o de la an ka siran o na ala ɲɛ siranya min n'an bɛ ɲininka a la dɛ i tɛrɛ ko min kɛra i tɛrɛ a kɛra mun de kama ala ɲɛ siranya kama wa tɔnɔ ɲini dɔ kama diɲɛ kɔnɔ ala ɲɛ siranya kama wa tɔgɔ ɲini dɔ kama diɲɛ kɔnɔ n baden ko ko mana sigi ala ɲɛ siranya kan o y'o ko sabatilen
kini sigi ka mɔgɔw ka fasada kɔnɔ kani sigi ka mɔgɔw ka mankutuma kɔnɔ a kɛ alaba kɔsɔn min y'i bila a la o duman ni ala ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati ala ya sira kan an bɛ ɲininka sinji fana ma parce que n'i y'a mɛn ko furu ɲɔgɔn furu cɛ furu muso sinji bɛɛ lajɛlen bɛ na o de sira fɛ a y'an fɔ adamada k'o furu ɲɔgɔn b'o la ka sɔrɔ ka denw caman bɔ o denw de bɛ ɲɔgɔn furu i b'a fɔ nin ye n fa ye nin ye n bɛnkɛ nin ye n somɔgɔ ye nin ye nin ye a bɛɛ lajɛlen bɛ na adamadenya hakilimaya a bɛɛ lajɛlen bɛ na furu de fɛ wa o sinji o fana ala o taala ye kangari d'an ye k'an bɛ ɲininka a la maa min ye sinji tuguna ye i bɛ ɲininka i ka sinji tuguna maa min ye sinji tigɛla ye i bɛ ɲininka i ka sinji tigɛ la sinji tuguna bɛ sara a ka baara la a tigɛbaga fana o fana bɛ sara a ka baara la ala k'an ka ɲuman kɛ ka o n bari alisilamɛw ni de ye silamɛya ye masaba ye wele da aw ma tugun aw minnu dalen don ala la k'an ka siran ala ɲɛ kuma in bɛɛ an ka siran ala ɲɛ an ye siran ɲɛ koyi n'ala ye mɔgɔ min tɛgɛ ta abaraba dɛ i tɛ foyi sɔrɔ min b'i tɛgɛ bɔ a bolo i ka kɛwale dɔrɔn o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i bɔ ala bolo n y'o de fɔ kuma daminɛ la kɛlɛ wɛrɛ t'i n'a cɛ wa ja wɛrɛ t'i n'a cɛ f'i ka kɛta o de kosɔn siran ɲɛ yanni i tɛgɛ ka ta k'an ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye aqulu qawlan sadida n badenw alaba bɛ ka kuma an fɛ larisi sanfɛ k'an ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye an kana kɛ kuma jugu fɔla ye an kana kɛ an da kuma bɛ bɔ an da kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ sinji tigɛ a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ kabilaw ci a bɛ na ni balaw ye an kana k'o mɔgɔ ye a diinɛ islam silamɛya diinɛ duman sa hali kafiri ko n'i bɛ kuma fɛ i bɛ kuma fɛ ni kumakan ɲuman ye ani kodɔn ye hali kafiri ko n'i taara sɔrɔ josɔn na silamɛcɛ n'i taara kafiri sɔrɔ josɔn na a yɛrɛ ye boli min lɛsɛ k'a ka ala y'o ye a ye boli min lɛsɛ a b'a ladon a b'a labɔ ale bɛ fɛn bɛɛ k'a la i taara sɔrɔ a ko nin ye ne tigi yɛrɛ nin bɛ se ko bɛɛ lajɛlen i kana fɔ ko i hakili tiɲɛna i kana n'a ka boli nin k'i ka kuma fɛ ni kodɔn ye ale yɛrɛ bɛ se k'a faamuya don fɛ tiɲɛna cɛ nin t'i ka ala ye sa ni dɔ bɛ dɔ kɛ ala ye nin yɛrɛ de kan ka kɛ ala ye parce que e ye fɛn bɛɛ k'a ye e taara ta kana kala ala ye e de bɛ mɔgɔw lali siran ye e de bɛ joli bɔ a kan e de fɛn ni ne ka ala kan ka kɛ k'i ka kuma olu fana fɛ ni k'i kuma ye ani kumakan nɔgɔma ye wala ala taala k'o kan ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye mɔgɔ min mana tugu ala kɔ ka tugu kira kɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ ye nin yɔrɔ sɔrɔ o de ye silamɛya diinɛ ye n bari alisilamɛw a' k'a dɔn ka bɔ a' k'a dɔn k'a fɔ kumaw la ɲuman o ye masaba ka kuma ye bilasiralikanw la ɲuman o ye masaba ka bilasiralikan ye min bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kanda sira ɲuman o ye kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale ka kanda sira ye siga foyi t'o la o ma diya dɔw ye o kosɔn u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta u bɛ u den ka don an senkɔrɔ lahalaya bɛɛ lajɛlen na ka jogojuguw ta k'o kɛ silamɛya taala ye k'a fɔ ko nin de ye silamɛya ye k'a nɔrɔ an na k'a nɔrɔ silamɛya la k'a nɔrɔ silamɛw la lahalaya bɛɛ lajɛlen na u ka weleli a bɛ fili la a bɛ fili la kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba cɛ o cɛ mana f'i ɲɛna ko silamɛya ye dansago diinɛ ye a ye wuya f'i ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ mana f'i ɲɛna ko silamɛya ye kɛlɛ diinɛ ye a ye wuya f'i ɲɛna a ye nkalon tigɛ i ye maa o maa mana f'i ɲɛna ko silamɛya de bɛ na ni balawu ye diɲɛ kɔnɔ a ye nkalon tigɛ i ye mɔgɔ mɔgɔ mana f'i ye ko silamɛya sariya k'o de ye dansago ye a tigilamɔgɔ ye nkalon tigɛ i ye siga foyi t'a la o dalilu kɔni caman bɛ kɛnɛ kan sanba de alisilamu o dalilu caman bɛ kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ y'u ka dɔnnibagaw former k'u ka kumakɛlaw former minnu nɛnkun ka di u kana ni mankutu sugu bɛɛ lajɛlen k'a da silamɛya la u yɛrɛ ye minnu former k'u kalan k'u hakiliw cɛri u ka jɛkulu sugu bɛɛ lajɛlen dilan ka silamɛya tɔgɔ da o la ka silamɛya la gosi n'o ye u bɛ nin bɛɛ kɛ u bɛ na ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen pour que diinɛ in a tɔgɔ ka tiɲɛ yuriduna liyutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun musaba ka nɔrɔ ye u b'a fɛ o da fiɲɛ in dɛ k'o kɛ k'a nɔrɔ in yɛrɛ ban pewu mais ala ko k'ale b'a dafa hali n'a goyara u ye a b'a dafa wallahi n'a sɔrɔ silamɛya in dafali tun bɛ silamɛw bolo bi a tun bɛ bin pewu silamɛya in sabatilen n'a tun bɛ silamɛw ka cɛsiri de bolo sisan b'a sɔrɔ a banna pewu sisan b'a sɔrɔ a banna pewu
maoma ni e fe no ta ka nyashi ama ki ba la kusine ala yere be sere kerwi du kuna folo hali ni ba don ko bomu glan jamana de islam wulo hali ni ba don ko misri jugu glan jamana de islam wulo aw de ba be glan hali ni bo be don ala be sere kerwi du kuna bi oy masabaka sedo sama guru miliyari joli mo miliyari ma kelintin min bi se ka kuma ka fɔ ko ni nin kumana o bɛ kuma silama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛ yen diɲɛ kɔnɔ mais halisa o diinɛ in de bɛ ka taga don o don dɔ de bɛ ka fara t'a dɔn ko dɛmɛbaga wɛrɛw la min t'olu ye o de kosɔn masaba in ko k'ale b'a dafa hali ni a goyara u ye ka na ni siraw bɛɛ lajɛlen mais a ye nkalon ta k'a da la silamɛya diinɛ tɛ k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko den kelen cɛmancɛ tɛna fɛn tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ wuli ko n ye silamɛ ye n bɛna fɔ k'a daja silamɛya la o tɛ ko in dalen don kɛnɛ kan de o de kosɔn olu yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ ka silamɛya kɛlɛ n'u ka nafolo n'u ka kalan ye olu yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sinsinnen don o kan u ka balo bɛ silamɛya kɛlɛli la u ka kalan yɛrɛ fana kɛra o kan a dɔnniya b'u la olu yɛrɛ bɛna tile kelen dɔrɔn k'a fɔ ko n bɔra ka diinɛ la n donna silamɛya la o t'a yira la ko tiɲɛ don wa mun na bɔr'u ka diinɛ la nata de kosɔn mun na bɔr'u ka diinɛ n'a donna silamɛya la jɔyɔrɔ dɔ de bɛna d'a ma silamɛya la ɲɛmɔgɔ kelen tɛ fɛn min na yɛrɛ mun na bɛɛ b'o la halisa ka don silamɛya la i t'i hakili dayɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sɔrɔ k'a dɔn n tɛ min dɔn o de bɛ k'a to n bɛ k'a kɛlɛ o bɛ tile ka kɛ depuis silamɛya nana don min na fo bi u ka maa fitininw tɛ dɛ a kalanenbaw a dɔnnibagabaw a ɲɛmɔgɔbabaw tuma bɛɛ olu de b'u ban ka diinɛ la ka don silamɛya diinɛ la mais o diyagoya de ye o hakilima yɛrɛ min sigi k'a lajɛ hali an filɛ tile min na bi kuma min bɛ ka kolonkolon mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hakilimana mana lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko non tiɲɛ yɛrɛ silamɛya tiɲɛ dara fɛrɛ bɛɛ kɛra silamɛw de ye terrorisiw ye silamɛw de ye maafagalaw ye silamɛw de bɛ mugu ci mɔgɔw la silamɛw de bɛ bɔmu don mɔgɔw la mais silamɛw tɛ bɔmu dilan e ni ala cɛ mɔgɔ mankan bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ muru ta ka taa di kelen ma maa min bɛ muru dilan ka feere o ma o tigila mɔgɔ de ye balawu juguya wa ni i ye muru di min ma aw de ye fɛn jugu dilanna n'a ye fɛn jugu dilan dabila mɔgɔ b'a ci ɲɔgɔn na aw ɲɔgɔn fɛn jugu dilanna tɛ aw bɛ k'o feere mɔgɔw ma aw balo b'o nafolo fana na aw ma kɛ terroriste ye f'aw bɛ k'a di minnu ma u yɛrɛ bɛ k'a di minnu ma u ka maa dilannenw yɛrɛ fana na so nin bɛɛ kɛra diinɛ in a ma bi u ye nin bɛɛ kɛ a ma bi a tɔ tora mun ye sa an ka n'an jɔ sa an k'a fɔ dɔrɔn ko silamɛya cɛ min nana n'a ye a don tan a bɔ tan a bɛ digi silamɛ la kɛ ni kira kanu b'i la n'an dɔgɔyara a bɛ digi la mais o tɛ foyi kɛra silamɛya la koyi depuis kira cira don min na fo bi u bɛ k'a dɔgɔya hali Suhɛli kun na n ko Suhɛli kun ye kuma dɔn ale kun ye kuma dilannaba de a ye dɔnkili jugu caman da Alakira la fo Umaru bun Khatɔbu dimina don min na o ye Suhɛli minɛ Alakira ko k'a to yen k'a ka kuma bɔlifɛn sara ko a bila a ko ne Amina n b'i dalaɲi n b'a kari walasa i da ka ɲɔgɔn bɛ o la kuma bɛ gɛlɛya i ma parce que i ye kira tɔɔrɔ n'i da ye kojugu n k'a minɛ dɔrɔn k'i ɲin dɔ kari ka bɔ yen kuma ka gɛlɛya Umaru miirila nin na o b'a yira k'a fɔ ja silamɛ ni kira dɔgɔyara a kan ka digi la n'a dɔgɔyara a kan ka digi la mais o dɔgɔyama tɛ foyi kɛ kira la sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam mais n bali ali silamɛw a' b'a dɔn min bɛ digi kira la wa min ma ɲi kira ma wa e kelen kɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ k'i b'a kɔ k'i ban ka sira la o de man di Alakira ye alayhi salatu wassalam a ye fɛn min d'i ma dɛ i se k'a la i se k'o la a ka suna labatula i se k'o la i tɛna maa si sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko o ladegeli de b'i nafa ka tɛmɛ kira Muhamadu kan sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى تنقبل كلامه والمدى كان نمو بلا جريمة
badi al-islamaw na alaw tala nyani ma ti islamay ay ko baki o korote ka foki te da jirabi islamaw tuma ni la jirabira abla ala ko mina kono Allah bara ni kira kala bara ke tuwi no kara alaw tala be boda dima islamaw nyuma ya referente mo mi meslama yalla go sitoy ka toro no kara dura yere ka do ka fogoli men abana isukuna tuma ni ka dine la gosira ni ka kira la gosira asarali ke ni bara etuguni kuraji tale etuguni kira ila de gelila o de be tingula wasu ba fe ko dabla doro ko nyo doro na olu yere ka dine tieni sira o sira wi ye preke ko bela jere ko ngolo ka do islam yala note ni ay tawhidi kuma be fokuma be ala kele magatiya kuma be fokuma be ko silamaya ko bela jere sisini da ba a fɔlɔ de ka adamadenw sama ka bɔ adamadenw ka jɔnya la bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɔnya la o tala kelen pe o sopasima min filɛ nin ye dɛ u ye fɛrɛ kɛ u y'o kari olu ka diinɛ la a tiɲɛna olu ka diinɛ la a mɛnna olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛ ala ye u ye isa kɛ ala ye mun yɛrɛ fana bɛ bila nɔ na bɛ kɛ a n'a cogoya bɛɛ o kelen pe yen u y'a essayer k'o fana kolonkolon ka don an ka diinɛ la maa minnu bɛ yen Allahu Ta'ala ɲani ma ka silamaya dɔɔni d'i ma bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko dɔɔni parce que a bɛɛ tɛ sɔrɔ ne ye fitinin dɔn a la i sabari ala kosɔn o kɛ yelen ye i ka ala yira mɔgɔw la kana kɛ yelen ye k'i yɛrɛ yira mɔgɔw la o de bɛ kana ni mɔgɔ bato yan fɛ o man ɲi o de ye tiɲɛ ye dɛ o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye an kana yɛrɛ yira mɔgɔw la an kana mɔgɔw sama kana an yɛrɛ ma an kana mɔgɔw sama kana an yɛrɛ ka intérêt ma mɔgɔw sama ka taa mɔgɔw yɛrɛ ka intérêt ma o bɛ min sɔrɔ o ni Alahu Ta'ala kelen pe cɛ la n'o tɛ ni nin lahala ninnu tiɲɛna an b'an yɛrɛ sɔrɔ ninnu ka dingɛ yɛrɛ kɔnɔna la dɛ Alahu Ta'ala ko fana an kana an ka diinɛ minɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu y'u ka diinɛ minɛ k'a kɛ tulonkɛ ani yɛlɛbɔnnaw ye minnu y'u ka diinɛ minɛ k'a kɛ tulon ye ni bato kɛnɛ bɛ kɛ dɔn bɛ kɛ fɔlɔ fɔli bɛ kɛ fɔlɔ tulonkɛw bɛ kɛ fɔlɔ dɔnkiliw bɛ da fɔlɔ k'o yɛlɛma k'o kɛ bato nasɔnya dɔ k'an kana sɔn o ma kira ma kɛ dɔnkɛla ye dɛ kira ka sahabaw yɛrɛ fana ma kɛ dɔnkɛla ye sɛbɛkɛlaw de tun don sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ bɛ nisɔndiya mɔgɔ b'i ka fɛti kɛ nin bɛɛ lajɛlen lahala nana silamɛya kɔnɔ kira y'a kɛ cogo min na kɛ ten i bɛ nafa sɔrɔ o de la i tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ kira kan donc an k'an janto la olu y'u ka diinɛ kɛ cogoya min na an fana kana n'an ta kɛ ten a fɔra an k'an sɛbɛ don fɛn minnu ma an k'an sɛbɛ don olu ma silamɛya tiɲɛ diinɛ ye dɛ silamɛya tiɲɛ diinɛ ye mɔgɔ mɔgɔ mana minɛ i bɛ kɛlɛ dɛ i bɛ kɛlɛ wa mankutu jugu fana bɛ f'i ma fana o kosɔn mɔgɔ fɔlɔ minnu donna silamɛya la n'olu hijirala ka taa habasha u nalen habasha Yesu y'u ka mɔgɔ min bila ka taa walasa u ka silamɛw ni habasha masakɛ bila ɲɔgɔn na u nana fɔ habasha masakɛ de ko ninnu filɛ nin dantɛmɛ wale mɔgɔw don u ma don e masakɛ ka diinɛ la u banaw yɛrɛ fana ka diinɛ la wa u ma don mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ fana ka diinɛ la u ye sinjiw tigɛ u ye kɛlɛ wuli dugu kɔnɔ u y'a kɛ tan fɛn caman fɔ ko habasha masakɛ nana kana kuma di silamɛw yɛrɛ ma a don sahaba min kumana o tɔgɔ la o ye Jafaru a ko masakɛ an tun ye mansɔnw de ye an tun bɛ kodɔnbaliya kan an bɛ joli bato an bɛ jufa sogo dun an bɛ sinji tigɛ faama bɛ yɛlɛ fantan kɔ la an tun bɛ nin lahala in na an bɛ sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ k'u ka nafolo bɔso la an tora o lahalaya la fo Alahu Ta'ala ye ciden ci an ma ciden min an b'a dɔn an b'a fa dɔn an b'a buruju dɔn an b'a ka tiɲɛ fɔ fana dɔn o nana ka na fɔ an ye k'an ka Ala bato a kelen pe an ka jo bato dabila an ka sinjiw tugu an kana sinji tigɛ an ka kɛ tiɲɛ fɔla ye an kana kɛ nkalontigɛla ye ka nkalon jugu ta k'a da mɔgɔw la k'a tigi toro k'an k'o dabila a nana ni mun ye an sɔnn'o ma an tugura a kɔ a ye fɛn min daga an ye an y'o daga a ye fɛn min haramuya an kan an y'o haramuya o kɛlen ninnu de y'an lajarabi nin cogo in na dɛ
o y'an bugɔ u ye dɔw datugu u ka fitina bonyana an kan an t'a dɔn a bɛ min kɛ o kosɔn an fana wulila ka se e ma yan an b'a jigiya e fɛ yan nɔ mɔgɔ tɛ tɔn ni kun ye kira ka sahabaw de ye olu ye nin gɛlɛya in bɛɛ o fɔlen masakɛ ɲɛna masakɛ yɛrɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah silamɛya ye taa min i mana kɛlɛ yɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɔlɔn kura bɔ donc silamɛcɛ tuma o tuma ni lajarabi bɛ kana silamɛya ma a bɛ kana i ma a bila i kunna Alahu Taala bɛ se ka kɛ yelen ye dɛ mais a bɛ dépend e yɛrɛ bɛna a minɛ cogoya min na a minɛ ni kira kanu ye a minɛ ni Ala kanu ye i jigi da arijinɛ kan o b'a ko in tɛmɛ i kan an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ya Rabbi Ala k'an balo silamɛya ɲuman na Ala k'an fatu silamɛya ɲuman na an ye fiti minnu kɛ Ala ko la ya Rabbi Ala k'an ɲɛ an ma k'o minɛ an ye an dɛsɛra minnu na Ala k'an ɲɛ an ma k'olu dafa an ye an bɛ Ala deli kafiri a jinɛlama n'a a adamadenlama u ka fɛrɛ na sira o na sira Ala k'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma Ala k'an lawasa Ala k'an sɔnbaga kɛ ale Alahu Taala kelen ye Ala kana n'an gulo kafiriw la Ala kana n'an gulo kafiriw la Ala kana n'an gulo kafiriw la n badi alisilamɛw ni mɔgɔ min bɛ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka fɔ ko kira kanu b'i la a sigiɲɔgɔnya ka di ye i ka seli caya kan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نوجي عليما اللهم صل وسلم على نبيك محمد نكرا جنويا كدي نفوك تشايا فوجا دلاي رتيغا مي جادير كرنغرن يلا جمعه jumasu ani juma tile kɔnɔ a ye seli cɛ Ala kira kan alayhi salatu wassalam dɔgɔkun tɔ kɔnɔna na don tɔw la mɔgɔ mana seli Ala kira kan a bɛna fɔ a ye ni mɔgɔ hakɛ de seli kɛra i kan mais jumadonya la mɔgɔ mana seli Ala kira kan a bɛ yira Ala ye karisa den karisa selila i kan wa ni selila Ala kira kan siɲɛ kelen Alahu Taala bɛ o ɲɔgɔnna 10 d'i kan Ala ni mɛlɛkɛw ka seli e kan siɲɛ 10 o hɛrɛ Alahu Taala yɛrɛ b'o dan dɔn dɛ o hɛrɛ tɛ kun diɲɛ kɔnɔ yan sa n baden o tɛ kun yan fo dɔw ka bilen ɲɛ lahara de parce que fɛn dɔw bɛ yen o hɛrɛ ka bon diɲɛ ma quoi kota dɔ i n'a fɔ kota dɔw fana bɛ yen o juguman ka bon diɲɛ ma n'i y'a dɔn k'a fɔ ko i furuɲɔgɔn garijɛgɛra misali i furuɲɔgɔn garijɛgɛra den kan ka na e bɛ fɛn minnu labɛn den ye dilan ɲuman ni berso ɲuman ni fini ɲuman ni samara ɲuman ni est ce que n'a mana diɲɛ kɔnɔ olu bɛ se ka don a sen na f'a kana fɔlɔ de tɛ n'a yɛrɛ tala a bɛ k'a ma demi ye donc a ko in de bɛ ci fɛn dɔw bɛ yen tellement que olu ka bon Alahu Taala b'o bilen ɲɛ lahara wa lahara sɔrɔ o ye sɔrɔ dan ye dɛ ya Rabbi Ala kana n'an perdre ye Ala kana n'an perdre ye Ala ka nimani kisi d'an kuntigi Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.